Hi guys and welcome back to our YouTube channel. I hope you all are doing good and Kisha hai, very high no. And since today is 14th April, okay, teacher point now chai bhi pile and आज 14 April Ambedkar Jayanti holiday. Okay, today is holiday and this special 14th April म्हणे आमगे life like आमगे family. It was and is अजूनपासून it's a very big day for us. कित्याक लागून आमगे डॅडी के बर्थडे. डॅडी के म्हळ्यार म्हगे मामा के my grandfather, my mother's father. Okay, तेगे बर्थडे आनी तेगे बर्थडे म्हळ्यार आमकां सारकें इतलें व्हडलें आसतालें पयलें भरपूर लायक डॅडी आसतना आज तो ना एंड इट इज वेरी इमोशनल स्पेशली म्हगे मामा चड इमोशनल जाता हेजेर सो तो आसतनाय बी तेगे बर्थडे सारकें ते भाशेन ग्रँड जाय ग्रँड म्हळ्यार तो अशें करून पार्टी बी तशें करून दिनासता लायक ही केन्ना तो लायफान सोर पिलो ना कोणा पिवपाक दिलें ना आमगे घरा कडेच ना ते व्हडली काजार बी जालें तेन्ना मातशें ओके एंड तुम होच जाणां ब्लॉग चोयला ना नको हांवें बारीकशें इंट्रोडक्शन दिलें आहा आमगे डॅडीचें तेका मोगान लोक माम काजस म्हणटाले हिंगा फातोड्डा 3 times MLA आनी मिनिस्टर आसलो तो फॉर पंचायत आनी तें एक ऑलरेडी विडियो सांगलो आहा आनी तेगे बर्थडे म्हळ्यार पयलें ना लायक आमी तेदो ल्हान जेन्ना तो मिनिस्टर आसलो तेन्ना आमी भरपूर ल्हान आनी ल्हान म्हळ्यार अशें करून मोत आसली ओके एंड पयलीं कितें आमगे घर टायल्सान आसलें आमगे घर म्हणटा बेश्टें शिमटाचें आनी लोक म्हणटा मिनिस्टराक घर आसा शिमटां टायल्स बी आसपा जाय आमगे डॅडी भरपूर सिंपल कितें लायता अशी लायता सो सांगता सो आमगे कितें जातालें आमगे आतां मदर रूम आहा न्हू थंय टेबल आसतालें धाकलो असो टेबल आनी हे सायडीन कदेलां तो सोफा आजून आहा तो डॅडी टायम आमगेलो ओके सो एक 6 जालीं सकाळीं 6 o'clock लोक येवपा लागताले बुके घेवन आनी हांव म्हणटा थिंग जमणीर विणता आनी उठ्ठालीं बेगीन लोक येता आनी सगळें साफ करप आनी मागीर आमगे मामी उठ्ठू चाव लायक ना ती किटली बी आसता तितूर चाव करताली इतलें चाव करप आनी लोकांक चाव सर्व करप मागीर लायक इतलो लोक जातालो तेदो म्हणटा आमचो फोन नासले कितें आमी धाकलीं आनी कॅप्चर करपाक मेळनासलें पूण जे लोक लायक यू नो लोकांन फोटो काडला या आमकां आल्बम आहाय ते भाशेन हांव बारीकशें दाखयतालें या इफ एंडिंगाक फोटो घालपाक मेळटा घालतालें सो या लायक लोकांक दिसता न्हू पॉलिटिशियन म्हळ्यार बरी गिरेस्त आसपा जाय जायत आसपा जाय ते आतां तेंपार यू नो पॉलिटिक्स इज नॉट फॉर सिंपल पीपल यू नो तूं मातशें क्रूक आसपा जाय मातशें अशें करून आसता आमगे डॅडी तसो नासलो आनी ताका लागून मातशें शेण हायलो आमी ओके बट गूड लोकांगे हाय नासता तरी वयर सद्या बरें पूण लोकांगे हायलो परस एंड या डॅडी म्हणटा केन्ना कोणागे पयस पासून घेयनासता आतलो फुडें जाय जाल्यार म्हाका पासून म्हणना म्हाका एडमिशन डॉक्टरा हितू हेका लागोन लायक यू नो बट सेयींग दॅट पॉलिटिक्सा लागोन म्हणला नो वी नेवर डीड दॅट कित्या अकॉर्डिंग टू मी इट इज लायक यू नो आम पयशांचेर लोकांगे जाग घेवपाक शकता जे तेगे नॉल इफ समवन इज बेटर दॅन मी ओके एंड ही इज गेटींग एडमिशन हांव मुगे पयशांचेर तेगे बाबड्यागे सीट उडयता दॅट मुगे कुसेन्सा जायना सो ताका लागून सो जायत लोकांक म्हणलां युट्यूबाचे कमेंट सेक्शनां म्हणलां कोणा आय डोंट नो कोण कितू पयशे कोणा हावयतले ते म्हणोंक आय डोंट नो ओके सो एंड या कितें आसी फॉर स्ट्रॉंग कित्याक जालें टू बिकम अ डॉक्टर दे आर लॉट ऑफ रिजन्स ओके रिजन्स मे बी वन डे सांगता हांव आनी डॅडी लायक मुगे ग्रँडफादर डॅडी मोत्ता लायक मुगे हाती आनी मुगे मामागे हाती दोन मेलो सो इट इज वेरी इमोशनल फॉर अस घरा कडेन मेलो वेरी इमोशनल फॉर अस लायक यू नो ते ट्रॉमा असना तुगे हाती दोन मोत्ता जस्ट इमेजिन आनी म्हाका ते ऑलरेडी ट्रॉमा आहा कित्याक जेन्ना हांव मुगे पापा मोत त्या टायमार हांव हॉस्पिटलान गेल्लें म्हाका फूल कोन्न सांगलें लायक मुगे पापागे फॅमिली सायड म्हाका सांगलें पापा तुका मेड सोदिता वेन दे ऑलरेडी न्यू दॅट ही इज डेड ओके एंड आय लायक अ स्मॉल गर्ल ते होपान गेलें मुगे पापा म्हाका चोवपा मेळटा उलोवपा मेळटलो म्हणून बट देन तेंका मेळपा आसता मेळटलें एनीवेज बट वेन आय वेंट ही वॉज कोल्ड हार्ड सो ऑलरेडी तो ट्रॉमा आहा मागीर परत डॅडी टायमार जाला सो इट्स नॉट लायक समथींग दॅट इज मेकींग मी वीक बट इजिली वचना ना इमॅजिन करे सो
सो 14 एप्रील म्हणून हांवें इतलो आयचे दीस जे भाशेन हांव पयलीं डॅडी डेडिकेट कोतायचे ते भाशेन डेडिकेट कोरया म्हणून हांवें हो व्लॉग हो डॅडी लागून अशें म्हूण हांव एक्चुली करूं नासलें हांवें मामाको म्हणलें म्हाका जावपा ना करूंक मामा लायक आसो कोर लास्ट टायम काय तो यूट्यूबाचेर नासलें लास्ट टायम पासून आमी केक काडली हांव मामा म्हगे भाव जोहन आमी 4 जाणां केक कट केली आमी एवरी इयर जावं मामी गेली डॅडी गेली कट कोताय ओके एंड या थोडे आनी एक वन मोर थिंग आय वॉन्ट टू शेअर यू नो जेन्ना मनशाक कांय आसना लायक जायत हांवें लोकां आज पासून चयलाय ना जे डॅडीन वयर काडला आमगे डॅडी कितें आजचें फाल तो एकलो ड्रायव्हर आहा ओके त्या ड्रायव्हरा काडून तो सोमतो आपणागे मेंबर्स लिस्टान घातलो हें तें वयर चडोवपा सो हें आहा तेका यू नो ही वोंट सी वेदर ही इज दीस तो एक कॉलाचेर म्हणटा लोकांनी जायत काम कोत्ताली सर्टिफिकेट कोत्तालो फ्री ऑफ कॉस्ट आनी यू नो एंड वी लायक ह्युमन बिंग्स आर वेरी अनग्रेटफूल कित्याक जे फ्रियान मेळटा तें आमकां घेवपाक कितें आहा अशें करून जाता न्हू सो या जायत जाण आज पासून तेजे हाटलें इतलें उलयता हांव कितें म्हणटा जे मनशान तुमकां पयशे घेयनासता हितू हेल्प केले जे मनशान लागून तुमकां लोक वळखता कितें जावं वळखता न्हू आतां म्हगे पापा पासून हांव माम खाता जाय जावं हे भाशेन वळख आसली एक स्टेप मुखार वयता न्हू सो people are not grateful and thankful हांव म्हणना लायक हें करें मातशें तेजे उडगासान रोजार करे ओ मे बी यू ऑल कॅन से गूड थिंग्स अबावट हिम रादर से बॅड थिंग्स लायक हें जे लायक लोक अशें करून चोयता आतां पासून जो कोणाक डॅडीन कामाक घायलें तें आमकां जाप पासून कोन्नाय ऑन टॉप वर्स्ट सांगताय लायक जावं कोण आमगे फॅमिली मेंबर्सा पासून हें कोत्ताय सो लॉट ऑफ पीपल आर देर जो हुंयांनी जो अनग्रेटफूल आहाय एंड ते देव चोयन घेता दॅट इज डॅडीन आनी देवान चोयल्या पुरो आम कितें ना जस्ट शेअरिंग विथ यू गायज दॅट वॉट एवर आज पासून लायक सी इवन हें आमगे डॅडीगे घर आज पासून आमी रावताय वी आर ग्रेटफूल फॉर हीम दॅट ही हॅज गिवन अस सम शेल्टर रायट नो वॉट एवर इट इज कोण फ्री मेळ्ळें म्हूण ते यू कॅन्ट वेस्ट न्ही न्हू फ्री मेळ्ळें कितें कांयच्या कांय कडेन ना यू हॅव टू मेनटेन यू हॅव टू बरे भाशेन दवरपा जाय हें मुगे भाशेन लायक थोड ऑफ शेअरिंग विथ यू गायज अ स्मॉल थिंग बिकॉज समटायम कितें जाता हें काम चोयताय हें कांय खबर ना आमकां हो जाण वळखताय हो जाण आमगे स्टोरीज जाल्या पीपल डोंट नो द रियल स्टोरी भायल्यास आयकता ते मागीर डबल जायन वयता ओके सो दीस इज माय पॉयंट ऑफ व्यू वॉट एवर म्हाका दिसोलें तें फ्रॉम माय चायल्डहूड टील नाव चयलां मागीर आमी बी लायक आसो लोकां म्हाका जाल्यार कोणें म्हाका जे आतां म्हगे पापा टायमार जे कोणें म्हाका हेल्प केलो तो म्हाका आज उलोयनाका आय एम ग्रेटफूल हांव तेजी बोर मागतलें कित्याक ते वक्तार म्हगे पापा मेळटा आमी कोण नासलो ना कोणें हुंयची फॅमिलीन सपोर्ट केलना कांय केलना सो तेका लागून वेगळें मुगे माशेन जे मामागे भयण ती टिचर ते वक्तार आमी बरोबर हेल्प केला आमकां चोयलां इवन मामागे दुसरी भयण ती प्रेग्नंट आसली तेन्ना ती येयल्या आमकां आदार दिला सो त्या मनशागे हांव उपकार केन्ना हें करूं शकना ओके सो एक उत्तम मागीर तो मनीस उलोयनाका कितें आम जे टायमार कोण पावला वी आर स्टील ग्रेटफूल ते लोकांक दिसनाका कित्याक आचे हांव कुसडी लायक इफ आय एम लायक हांव मेंटेलिटी कशें कोन्न ती इफ ती दिसली तांकां दिसता आमी बी दिसली म्हणून सो इट इज लायक दॅट सो वॉट इज द पॉयंट ऑफ एक्सप्लेनिंग आनी या ते भाशेन वायट bore like people who are going to tell good things are less but people who are going to tell all the wrong things to make you look the wrong person they are many trust me and ते भाशेन म्हाका या मुगे भावा केन्ना खंयचे पॉलिटिकल पावर्स आनी आमी वयर सरनाय आज पासून आमी वयर सरलाय ती आमगे शिकोन ओके आमी जाय ती वर्स्ट कंडिशनान आसली and maybe now better condition we are grateful to God and my dad papa mommy daddy everyone who are up above it okay yeah that's it guys so आज मामा बी हॉलिडे आसली आनी डॅडीक आमगे इस्कॉल डॅडीन कांय केलना म्हूण आमगे डॅडीन बारीक जायत केलां पूण कितें जाता इलेक्शना टायमार वालोर आसता इलेक्शन जालें म्हणटरी लायक न्हू तें मोडप आस न्हू काम जालें वयस मेलो हे भाशेन एंड तें हांव घेवन बसना आनी म्हाका तें घेवन हें नाका बट इट रिमेंबर्स उत्ता न्हू तें हे भाशेन आमी तूं बरें कोताय म्हणची हे भाशेन सो लीव इट सो हांव म्हणटालें दाखला कितलो लोक येता जाणा आमगे घरा कडेन आनी बुके बी घेवन येता म्हाका तें पयलीं आल्बम हांवें तें सेव लायक नो सेव म्हण अशें करून तें म्हाका बरें लॅमिनेट करूं जाय हांव आनी म्हगे भाव पण हांव टॉम बॉयशें आसलें आमगे डॅडी पयलीं कसलो फोटो काडटातच एसो मोबायलाचेर तें हांव सारकें टॉम बॉय लांबाणीशें
ओके सो हे भाशेन हांव दाखयता डॅडीगे बर्थडे कशें कहें आसलो तें ओके हें मुगे POV लायक डॅडीगे बर्थडे हेजी आहा जाल्यार खबर न्ही मुगे भावागे आनी मुगेले धाकलेपणान जे डॅडीन फोटो काडला ते तेन्ना तेंगे टायमाचे ते आहाय मोकोडे आजुनूय आमगे गार्डन भरपूर डिफरंट आसलें मुगे मामा बी भरपूर बारीक आसली सो ते जेनेटिक्स न्हू मुगे पावा असो बारीक पयलो सो डॅडी बी मामा कसलो फोटो काडटा तशें हे अशें आनी डॅडी ओके पळय आमगे घर म्हणटा इतलें बरें नासलें लोक म्हणटा आसा मिनिस्टर हे घर सारकें हायफाय आसता आमगे ते भाशेन ना हें हालींच्यो आहा तें Wait, I'll just show you guys. They appreciate कोराय like तो ऑर्डर नाही आमकां अशें एक टेबल आसतालें ऑल सी टेबल हा टेबलाचेर अशें करून जायत फूल येता भरपूर फुलां भरपूर यू वोंट इवन इमॅजिन आनी हो लोक आपयलो लोक न्हू लोक आपणागे मोगान येता चोय डॅडी लायक न्हू जे म्हण एक बिकॉज ऑफ डॅडी इज गूड डिड्स आतां मनीस बोर म्हूण येता ते की ऑर्डर म्हणशे जावन सगळे मिनिस्टर सगळे मिनिस्टर बी आहाय आनी ते फोटो अद गेल्ले बी आहाय ते बरे साळवार करूं जाय ओके आनी आमगे डॅडी मायक मेळ्ळार केन्ना सोडनासलो उलयत रावतालो उलयत आय शो इफ आय हॅव मोर कोणाक दाखयना मागीर तांकां वायट दिसत हांवें दाखयलो म्हणून न्ही करपा येता म्हजे बरी I'll show you. ते सगळे कोणागे फोटो हाय जस्ट आतां कशें को दाखोव मनीस वयता लायक अशें करून जायते आतां हांव तांकां वळखना अशें करून तें हांव तें हांव न्ही तें आनी अशें करून येतालो लोक सो मागीर फोटो काडीत आसताले ते पयलीं भाशेन मोबायल बी आसता ते अशें करून फोटो बी काडप असो आल्बम आसता ते हांवें बरे भशेन दवरले से डॅडी आनी तेगे 2 भयणो आनी एक भयण आसली ती मागीर ते हाटल्यान सगळे आमगे टीव्ही थंय कशें कितें धाकलूसो टीव्ही आसली कांय हायफाय नासलें आमी सिंपल लिवींग ओके आनी आम एटिट्यूड बी कांय नासलो ते फोटो पासून गेलो मुगे भाव थिंगा आनी डॅडीगे व्हडली भयण दिसता ना दुसरी भयण 3 भयणी ती बट दे आर ऑल्सो नॉट देयर दे आर ऑल्सो अप अबाव ओके सो ते भाशेन ओके हे भाशेन हांव फूल हें सांगपाक शकना सगलें बट आमगे डॅडीगे बर्थडे सिन्स इट इज हीज बर्थडे इट वॉज लायक आमगे फेस्त अशें व्हडलेंच ओके डॅडी म्हणटा तूं कितें जाता केन्ना लायक मुगे बर्थडे पासून बेश्टी कोण काडूं कोण म्हणटा हे मुगे बर्थडे गेट आम 10 years old मुगे 10 years कोणागे बर्थडे आहा वील कॉल सामान रिले लायक नेबर्स या मुगे एजी लोक डॅडी सोगल्यांक मागीर ते म्हज्या कोण धोबराता आनी तिबराता नोड पासून डॅडी हेज हॅबीट ऑफ या पासून मारे घरा कडेन ते बाबड्या लोकां खबर पासून आमगे घरा कितें आसतें सो हे भाशेन आनी ही सोल रेस्ट इन पीस हें म्हणून भरपूर डिफिकल्ट जाता वेन यू आर वेरी अटॅच टू युअर ग्रँड पेरंट्स फ्रॉम वेरी स्मॉल एज लायक आनी भरपूर हें जाता डॅडी ह्या टायमार आसलो लायक हांव युट्यूबाचेर उलयत रावता आसलो कितें सांगता आसलो आपणा टायमा खबरो एंड मागीर जायत सांगता आसलो यार जायत जेवणां मेळटा आसलो दॅट इज द ओन्ली थिंग यू नो कितलो बरो कोता आसलो एंड या लायक आम म्हणटा दुसऱ्यांगे फॅमिली लायक आम जेन्ना दुसऱ्यांगे फॅमिली वयता थिंग आम नॉट एवरी वन ट्रिट्स यू लायक ओन पर्सन आपणागे मनीस म्हणा तें दुसरें तो अशें आमगे फॅमिली ते भाशेन करना कोणूय येवं यू कॅन आस्क आमगे थिंग जे फ्रेंड्स आहाय इवन जेवना तुमी विचारपाक शकता लायक आपणेपण आसपा जाय यू नो दॅट टायम कोटा मनशागे आम कांय ना आमकां लायक तो मनीस आमकां जायत दितलो हें हालपा मेळटा तें अशें करून कांय ना ओके या सो जायत म्हणून आहा लोकांनी टायम इल्लोट्री कोट्टोलें बीन बट keeping everything aside, I want you all, okay, to keep to pray for the soul of my grandfather, okay, to my family around 2000 cross, and very grateful for you guys, and I'm very like share करपा मेळ्ळें म्हाका इतलें उलयलें इतलें तुमी आयकलें म्हूण थँक यू सो मच आनी मामान रांदिल्लें तें हांव दाखयता तुमकां ओके मामान कितू पुलाव केला कोणाक कांय आपयला कांय ना पुलाव केला कितें
तरी केला आनी सांस म्हणटाय तेका दीस इज कुंडी आनी चना भाजी मामानी तेन्ना गेली चणे बेश्टे बेळ करपाक शकता चोयल आसता तुमी मामान कितू रांदिल तें तितू आंड भर रांदिल्ल्या कुत्ते भशेन जायत लोक येवपा आहा आनी ती चंय हिंगा बसोन आहा कितें मोडू शकता तूं ओय कित मोड मोडटा आय ती सॅड आहा गायस ती क्राय ओय ती रडटाली आय सॅड लायक नॉर्मली बरी आसत ती अमके दिसा सॅड जात ती मागीर दिसा रडटी तेश करून रडपा मुजी भाशेन ती इमोशनल आमी एकमेका चयल्यार रडटाय पिशेशी सो हांवें सेकेंड फोटो दाखयलो डॅडीगे व्हडलो भयण आनी ती दुसरी मागीर न्हू गो ती दोन टोटल 3 आनी डॅडीगे डॅडी ना फादर हीज फादर डायड एट द एज ऑफ डॅडी फकत 6 म्हयने आसलो जेन्ना डॅडी 6 म्हयने आसलेलो हीज फादर एक्सपायर्ड सो आनी मागीर रोखडी मेली माय बरो आसा मेना म्हळ्यार आसलो ती मातशें तरी हय मागीर डॅडी कितू वर्सां आसतलो ऑब्वियसली आतां डॅडी आज 80 जालें सो डॅडी जायन 3 म्हयन्यान तेगे बापूय आनी तेगे बापूय बी व्हडलो कॉन्ट्रॅक्टर पयलो सारको हिरो ते टायमार हिरो म्हणल्यार पयलो लोक सारको हिरो तसो जेतकार डॅडीगे माय केदो मेळ्ळो गो तो तूं आसतना 7th बी आहलो आसता मागीर डॅडीगे काजरा बी आसलो तर ओय ओके बट ही बिकेम अ पॉलिटिशियन when his mother was there ओय तेन्ना तो कावन्सिलर जालोलो so मदरान चोयलें आपल्यागे चेड कावन्सिलर जाल तो ओके ओय करेक्शन गायज हय चलते आनी मागीर एक थोडे टायमार ती मोरपा नासलोली म्हणल्यार कितें जाता आमकां एक फियर आहलो ऑपरेशन म्हणून आनी चोवपाक गेल्यार आमगे फॅमिली ऑपरेशन कोत्ताय ती मोत्ताय अशी चोय मुगे डॅडीगे मुगे ग्रँडफादर ऑपरेशन केलो रोकडो मेलो मागीर ते म्हळ्यार हांव मुगे गो ऑपरेशन कोरून मेलो म्हाका बी कोरपा नाकात सो दॅट ती तेशी रावली कोरपा मेळटालें पूण चोय मागीर कितें जालें मुगे मामी बी ऑपरेशन केलें ती बी मेली पापा बी ऑपरेशन पापा म्हळ्यार मुगे पापा ती केन्ना आपणे आय वन थिंग आय नोटीस अबाउट पेरंट्स आपणाय गो म्हणनाय तेगे पापा लायक मुगे पापा हेगे पापा लायक एंड्रियागे पापा विरानागे पापा आनी तुगे गो एश कोन्न हांवें जायत नोटीस केलां एश कोन्न जायत कोडी लायक हें जालें आनी जोहानान बी नोटीस केलें तें आमी सगळें नोटीस करताय गायज फायनली माशेन घरा को पावलें आनी आमच्या माशेन हांवें चेडो इथे दुसरी माशेन आनी मुगे आंटी क्या बोला तूने तेरीस किती आणलं अगो झाले फोन बुकार बस ना आणि आता बी गोल्ड शिव ना मामागे भयण ते फोटोवा काम करता मातशे बारीकशे केले म्हणटा तेन्ना म्हाका मायरला मामा कॉल केलो मामान कॉल केलो ते घरा काय मागीर हांव हॅप्पी जालें ती आमगेर येताय म्हणून आनी मागीर येयली ती बरी फन केला आमी भरपूर फकान मारली सगळी सो फास्ट वायब जाली लायक यू नो लायक एक फॅमिली भाशेन लायक दुसरें म्हणटा दिसोंक ना लायक ना ती मामा मुगे मामा वॉज फर्स्ट टायम मेळ्ळी बट नॉट फॉर मायरन म्हणटा आमगेलो मायरा मामा इवन मुगे माशेन ते मेळ्ळे बरें गेलें बेस्ट गेले आनी द वर्स्ट थिंग इज वी ऑल मिस्ड वॉज जोहान ओके जोहाना बरोबर मिस केला तेमी बी रेका दिलो लायक यू नो म्हणलें जोहाना खबर गेली म्हण सांग म्हणून तशी नेबर बी आहा ती म्हणटा डॅडीगे बर्थडे येताच घरा कडेन आनी ती येयलो आहा ती बी उलयली तेंकडे बरें सांगया खबर हें तें खबर करून यू नो एक जाता यू गो टू सामान प्लेस एक फावट वायबूच जायना एक फावट सगळी बरे भशेन वायब जाताय इवन ओळख नासलो जाल्यार वचून आनी ती नेबर कसो बरे भशेन लायक ती सांगया म्हणजे सांगया खबर दिसता बरें सांगे हो हें तें मागीर मुगे आंटीगे कोण फ्रेंड आसा ती सांगया तेंच जाता तेंगे थिंगा तें सो ती भाशेन ओळख न्हू ती आनी आजून आहा नेबर मामा उलयता थिंगा आनी हांवें चड क्लिप्स काडले कित्याक चड इन द मोमेंट आसलो म्हणून ओके एंड या
चोया मुखार कित प्लॅन तो. सो गायस मामा आमगे व्हिडिओ चोयता. व्हिडिओ चोयती बरी हा ते तोंडा कित केलें तें चोय हांवें. मामा चोया हांवें कित केलें तें दाखय गो. आनी हांवें पप्पाया लायला. पप्पाया पॅक लायला ती. आनी ती जमणी न्हिदपा लायक कित्याक थंड लागत ते जमणींतल्यान थंड दिसता. आनी सगळीं गेली आनी आतां सो नेबर बी गेली आतां न्हांवतली जेयतली एंड दॅट्स इट गायज. सो गायज हांवें बी लायलें आतां काडलें पप्पायाचें एंड आतां सिन्स आयज स्टार्ट केला आय ट्राय टू डू इट एवरी डे. सो आतां फेसाक कितें तरी मेळ म्हाका तें मुगे भावानू दिलें म्हाका आनी आज म्हाका दुसरे भशेन तेल दिलां घालून आज हांवें घायल तें एज फार इट इज ऑयल. सो म्हाका टू टायप्स ऑफ ऑयल एंड फेसा मास्क नो इट इज फेस बट इट इज फॉर क्लियर एंड यंग स्कीन. ओके हांव तें मामा हांव सद्दां लायता आतां. ओके हांव लायता तेन्ना मामा बी लायता. सो तें तेल हांवें मामाकूय घायलें एंड या हिंगा आसा व्लॉग आज येतली न्हांवतली. फर्स्ट न्हांवतली ऑब्वियसली काडूं जाय न्हांवतली देन जेवपाचें सेम जेवण आहा तें एंड हिंगा सामकें व्लॉग एंड करता. इफ यू गायज लायक अ वीडियो डू हिट द लायक बटन टू शेयर सब्सक्राइब and don't forget to the bell icon and thank you guys for supporting always. Thank you so much and mogaso. See you guys in the next vlog and that's it guys. Bye bye, good night, sweet dreams, take care and be safe wherever you'll go and yeah, that's it.